D'accord. استسمح en attendant un petit réglage. إذن على بركة الله إخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. C'est Karim, je vois c'est Karim, je vois Madame Samia. Ça va être chaud Inch'Allah ce soir-là. On est chaud avec une convivialité و Inch'Allah غيكون واحد le live amical, convivial. D'habitude, je reçois des champions, des dirigeants, et tout, mais aujourd'hui, les deux personnes que je vais recevoir. مرحبا بسيدريس أيت الهاشمي من مكناس. مرحبا بسلامك أخي. بالنسبة للضيوف الكرام ديالي اليوم أنا كنعتبرهم أبطال. مرحبا بلا سامية، غير وجدي راسك وارتاحي، احنا جايين نشوف نقاديو مع السي عادل ولا سيونس ديالك حتى غيكون خير. غير ديري تسخينات دابا بحال في الحمام، جلسي غير في الجلسه ديال الوسط ومن بعد مرحبا. سي كريم تواتي مرحبا، نتمنى من الله تكون بخير وعلى خير وتكون الامور جايه وتيا غوبري لي زونترينمون ومازال بغينا نشوفوك ان شاء الله راكاش وايور. انت طلبيتي مرحبا بك، الله يحفظك، الله يطبطب ايامك. سي عادل هاي مرحبا وجد راسك. سي ياسين hello les amis. Aujourd'hui ça va être une émission à la Casablancaise bien sûr. On a déjà eu l'occasion de recevoir pas mal d'amis de Casablanca et on est de retour. Casa ya Casa اللي مشى ماجا. Comme je viens de dire, les invités d'y ce soir, je les considère comme des champions. Il ne suffit pas d'être sur les podiums pour dire que tu es un champion. Qu'il y a des champions, les actes, les gestes, le sens de partage. Il y a beaucoup de choses. La sportivité, la spontanéité, la générosité. Donc, pas mal de trucs. أنا كنعتبر الناس أي واحد في المجال الرياضي اللي كيكونوا فيه هاد les qualités. Pour moi, c'est un champion. C'est vrai qu'il y a des champions qui يطلعوا les podiums, qui يديروا des chronos وداك الشيء، ولكن كاين الناس لي شامبيون ان شاء الله الحمد لله غير بلونكادرومون. راه كل حاجه اي واحد كيوصل الا كتكون جوست ديغيار مورا واحد ليكيب اللي كتموتيفي كتونكادري كدير بزاف د الحوايج. دونك انا ما غنطولش عليكم في انتظار لو نومبر ديال لي بيرسون كي سويف يطلع واحد شويه. essayez de partager au max مع الناس اللي تتعرف. وعليكم السلام فاطمه الحريشه، ونتمنى الله تكوني بخير وعلى خير. سي محمد بن الحاج المكناسي ديالنا. انا فورس جو كوني مازال بوكو دو جون، الناس اللي كتراسني وكتشجعني الحمد لله لحد الساعه. جو نو ريسوا كو دي زوند بوزيتيف vibes. Ce qui est bien, c'est mon courage à mieux faire. Le but d'y aller, c'est la vulgarisation ديال le sport في هاد المملكه السعيده. ونتمنى من الله ان الضيوف تاعي اللي كنجيب كتستافدوا منهم. كامل وفاء سي كازا اون اي بريزون. مرحبا بك، تحيه لكل الوليدات كامل. جيسبر كيل نو ريغارد موا اوسي كيشوفوني. اقول مع عمو نور الدين ها هو. مرحبا بك. كيف قلت بالنسبه لو بو ديال ليميسيون سي توجور كاين بزاف ديال الناس qui sont à l'ombre mais qui sont très sportifs و ils donnent beaucoup de choses au sport. انا الدور تاعي هو نخرجهم للوجود، نبينهم ونستافدوا من التجربه تاعهم كيف ما بغات تكون، soit personnel soit dans un cadre associatif ou bien dans un cadre de club ou d'une fédération. Alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, j'ai reçu pas mal de personnalités, des présidents de fédérations, des directeurs techniques, des sportifs de haut niveau, des champions olympiques, des psychologues, des managers. Et aujourd'hui, on va recevoir واحد جوج ضيوف. أنا كنعتبرهم des champions. Ils étaient très réticents pour passer في هذه l'émission ديالي، ولكن أنا نقولوا شكون بالقبول ديالي، ماشي نقولوا بالسحور ديالي وانما بالقبول ديالي. جو لي زي مي اليز دونك ils ont l'habitude. عرفت عليهم قلت لهم ضروري نستافدوا منكم ونستافدوا من التجربه تاعكم ويتعرفوا عليك الناس عنكم. ما غاديش نطول عليكم بزاف. الضيف ديالي الاول اللي غنحاول نستقبلو دابا هو السي عادل الرغوني. مرحبا بالاخت نعيمه كريمي من دكار.
La positivité, c'est très importante. Il faut regarder toujours la moitié pleine du verre. إذا كيف قلت essayez de partager في les groupes ديالكم avant de recevoir le premier invité ديالني سي عادل الرغوني اللي غادي نحاول ندخل مسكين لي نوفيس في هادشي ديال سي سون بروميير لاف دونك سي لو بابتيم تاعو فيرتويال il va le réussir ان شاء الله. دابا je suis en train de voir سي انس سي عادل الا كنتي اخويا برا عاود دخل وصيفط لي اون انفيتاسيون لتحت pour passer. Je suis en train de défiler les noms qui ont la caméra. C'est Adil Rgoni. Donc, essayez الله يخليك تخرج وتدخل من جديد باش تبان لي هنايا. Tu m'envoies l'invitation. سي يوسف أيت بدان مرحبا بك. ودوما نتشوفوا إن شاء الله. Bonsoir à la française. دونك سي عادل الرغوني الا كتشوفني اسي دو انا ما لقيتكش ندير لانفيتاسيون تشوف اباري الا كان عندك ان بورطابل سي با واش عندك ان ايفون اسي دو بورط مرحبا ديالنا دير ترياتلون دير الفي تي تي تو الموند جو تو فوا tu m'envoies une invitation دونك انا كنحاول ندخل ما كنلقاكش. سي عادل الا عندك تليفون لتحت كاين واحد بتيت ايكون فهمتي غتوريك عليها بوغ انفيتي خرج وعاود دخل من جديد. انا لا طلعتي عندي غادي نصيفط لك لانفيتاسيون. سي نبيل الرقاص مرحبا. سي اميني محمد الغاليه الكامل مرحبا بنسيبتي العزيزه مرحبا بك. دونك تو الموند لا هذا بروف بلا غادي تكون ليميسيون ان شاء الله مزيانه مع هاد الضيوف ديالي. C'est Adil Rgoni, j'ai un MacBook. Ah, d'accord. Non, 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 pas sur un PC, dire le portable ديالك. Sur le PC, ما غتقدر تطلع معايا في le live. Essayez de te connecter من le portable تاعك, le GSM. C'est Adil si vous m'entendez. Donc non, non, من le PC انا ما يمكنش تطلع من le PC تاعك معايا en live. Donc essayez de te connecter via le portable ديالك, ماشي le PC portable. Le GSM ديالك وغادي تطلع عندي. C'est pour ça ما لقيتكش انا هنايا. تحياتي السي عبد الله اس وركس الملقب بالريتم هذا تا هو ستان كازابلونكي. تحيه ليك والاخوان ديال لوزو. شي نهار نجي للدار البيضاء ندير معكم شي خرجه مزيان. سي سعيد جو سيرف. ياسير محاسين البطل ديالنا مرحبا بك ونتمنى شي الله وجد راسك نوبتك قربات غادي نستضيفك معايا واخا انت حشومي ولكن الاخت تاعك ترجلات كي كنقولوا داك النهار دازت معايا وحتى انت غادي نحاول حتى نتايا نجيبك غير وجد راسك سي محاسين. سي فارس الضيف ديالنا الخنيفره ومريرت مرحبا. سي سعد بناني مرحبا بك. بونجور بليتو بونسوار سي سعد. سي رشيد الشريف. سي فارس يوسف. دونك سي عادل الرغوني essayez de te connecter via ton GSM. évitez le MacBook. Donc انا tout à l'heure ما يمكنش. Donc je vais essayer revoir. عبد السلام بنونا داكور. إلا ما طلعش معنا جو سغي أنس. سي ياسين بوستة مرحبا. كمال عمر بن جلون مرحبا. Sinon je serai dans l'obligation de نبدا بمدام سامية بانت لي عندنا في الكونيكسيون. كميل سي أنس. إلا كتسمعني مزيان سي عادل راه ثقيل راه الديبار تعطى الناس اللي مشى راه مشى. كونيكتوا من البورطابل ديالك. سي عباس انا راني قطعت لا كونيكسيون من التليفون تاعي pour ne pas être dérangé par les appels. s'il y a moyen de l'appeler وتقولوا فوالا كونيكتوا من التليفون تاعكم سيبان عندي. سي يوسف السايغ اي بي ام مرحبا. توحشناك. نتوكل. جو سوي سور مون تيليفون داكور. فوالا صافي مزيان. اونفان غادي نشوفوا شو سي عادل accepter l'invitation. Voilà, il est en train de se connecter. Enfin
Enfin, c'est la première fois que je fais ça, donc j'ai vraiment trouvé du mal à me connecter. Et là, c'est mon portable, donc on va faire avec. Ah d'accord, شوف ياك ما باقي مكونيكتي في البيسي. لا حيت كنسمع ليكو. دير لي faut mettre les oreillettes comme ça tu vas m'entendre bien. Eh oui. Oui, maintenant je t'entends bien. كنسمعك مزيان دابا. Ah, tiens, là, quand c'est mec. Ça va, ça va? Impeccable. Désolé pour le retard, j'ai pas pu me connecter sur mon Mac, donc voilà. On essaie de le faire comme ça. Ah, C'est surtout pas pratique. de pub, pas de pub. Mac, Pac, Poc, Boc, Poc, pas de pub, hein. Il faut payer Ah, ça pour. fait, ouais, on Ah, parle. c'est tes copains qui étaient en train de te taquiner. قال لك طلق راسنا عباس وياسين ويوسف. Le groupe des ATC قال لك شادين طلقنا فيا كلهم. قال لك طلقنا كلهم تسكلاخ الفراجة. في التكنولوجي. لا كلهم تسكلاخ في مرحبا. التكنولوجي داكشي. Essayez de partager في les groupes ديالكم. اليوم راه l'invité ديالي le طونجيروا كازابلانكي سي عادل الرغوني. اليوم كي شتي انا اليوم الكران غازي نضادر ايروديناميز عرفتي شنو جيت باغي باش نربح واحد 0 سكوند 0.2 مرحبا. سكوند في شاك 100 متر. مرحبا مرحبا avec un grand plaisir c'est Nordine. ان بليزير بارطاجي تو ريسيفوار كيف قلت انايا او ديبي فاش اتصلت بك il y avait un petit doute ما نقولش petit doute oui tu étais un peu frileux باش دوز معايا في ليميسيون. Au fait, Chose qui est normale, زعما ما نكذبش عليك. Beaucoup de gens que j'ai reçus ont eu le même réflexe. مي كنتصل بهم كتقول لي فوالا تيقول لك لا لا لايف انا هذا كنقول لي ماشي بين سبور ماشي هذا وهذا. دابا انت شوف دابا ان شاء الله افورس مع لو طون غادي خصك تولي انت بورت بارول ديال لاسوسياسيون ديال لي كلوب تي فا باسي دون لي ميديا. انا غادي ندير لك 2 heures سوب بديتي معايا ما غاديبقاش يتقاداو لي entraînement, لا. entraînement. اسيدي مرحبا Bah, بك سي عادل الغوني. j'espère qu'on va donner quelque chose justement qui va intéresser les gens. C'est ça l'essentiel. Et voilà. On l'a dit hier, ça sera dans la joie et la bonne humeur pour partager au salam. Comme on ne se prononce pas comme champion, merci déjà pour la présentation. Mais comme vous avez dit, on n'est pas des champions, donc on est vraiment des amateurs. On fait le sport pour le sport et on se considère comme des gens. L'équilibré au Riyada, exactement, ou qui aime le partage, surtout tout ce qui se passe entre amis, etc. Donc, merci beaucoup pour la présentation, ça me va vraiment droit au cœur. Merci, مرحبا c'est Nordine. مرحبا بالسي عادل ديالنا. وكيف عرفتي انايا في القواعد ديال اللعبه قبل ما نبدا ديما توجور كاين لو كود ماشي الكود لا روت كاينه عندنا هذه. Interdit. Oula. ما غنجبدهاش لك انت ظريف انت كتبان انت وكاينه هذه. هذه واقيلا غتجبد لي باسكو فيها هضره بزاف. فوالا هذه نقدر نديرها لك حباس هذه حباس واقيلا حباس. راه هذه شوف واقيلا راه شوف غتحبسني. ديجا الي 22h15 وباقي معنا Voilà. مدام ساميه ما يمكنش لنا Samia ناخذها بزاف دونك Torzaz, اون la دوا grande ميتريزي لو championne. طون Ouais, ونعطوا الناس لو exactement. ماكسيموم من نشوفوا كي قال لك دقه الخابيه ديال السي عادل لو Exactement. كوتي نقول لو كوتي كلونديستان كوتي سكري كوتي اوبسكور شنو اللي غادي نجبد منك اليوم. Allah, j'ai pas de côté obscur, je pense. Il faut dire qu'on a tous des côtés obscurs, mais je pense pas que j'ai un grand côté obscur. لا 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 Clandestin, chouïa, clandestin, peut-être un peu de clandestin. مزيان مزيان سي لو رول بس انا شوف هذا الشيء اللي تنعرف ندير شي حاجه اخرى والو ما عليناش باش نديروا لك ليشوفمون والورم اب ياك. نعم سيدي. Oui, مولاي. جيسبيغ غنكون انا في لو شوا ميوزيكال يكون مزيان وغترد عليا. Oh là là! C'est incroyable, c'est ma chanson de confinement, celle-là. C'est incroyable. Résister. Magnifique. Pam, 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 شرب pam, الماء. pam, pam, pam. كوانتو C'est du دير ما café, كون s'il te plaît. السوليداد. C'est ma Cuando se me chanson de cierre la salida. confinement.
Ça résiste, ça c'est pour motiver les gens Samuel durant te le dit mode conflit. Samuel te dit la corde à sauter parce qu'on a fait une choré sur elle, en corde à sauter à de la chanson. Cuando te le metes. Ah oui. Très belle chanson, je trouve. Très motivante. C'est une Même si je très comprends pas motivante. tous les mots en espagnol, On mais résistirait. En fait, c'est une chanson qui a été produite pendant le confinement en Espagne. C'est pour encourager les gens à résister, à rester chez eux, etc. Et en ouais. fait, c'était une belle chanson pour faire le home trainer. Et on a fait une choré avec Samia va te le dire, encore d'assauter dessus. Pour bouger un peu dans la maison et tout, pour créer un petit peu d'ambiance quand on a été confiné pendant les 3 mois. On Et ouais, sortait pas de chez nous. donc j'espère que le choix il est bien. Ah, elle est magnifique. Elle est vraiment, ça Magnifique, commence mais très on bien. arrête. خلينا على Ça la note commence très bien. positive. Ça commence bien, on va être résister, tu dois résister avec Résistirai. je vais te mitrailler avec mes Pam, 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 ما parara. نقدرش ندير الموسيقى بزاف حنا جينا هنايا نعرفوا السي عادل ماشي الموسيقى نعم اذا مولاي. السي عادل الرغوني انا كنقول لك بيرسو كنعتبرك ان شامبيون صافي لان الله يخليك. كيف قلت انا شامبيون ماشي الناس اللي غير اللي كيطلعوا البوديوم كاين دي شامبيون غير بسميتو بلونغومون تاعهم بلونجاجمون بلو بارتاج بلا سبورتيفيتي تاعهم بلاسيستونس هذا هو لو ميساج كو جيسي دو فييكولي فيا هاد لي لايف اللي كندير جو بونس كون le même objectif c'est d'être Oui, bien exactement. entouré ou être مع الناس اللي زوينين ou faire ce qu'on aime en commun c'est le sport C'est exactement, c'est en 2 mots, faire ce qu'on aime avec ce qu'on aime. voilà C'est exactement ça, faire ce qu'on adore avec les personnes qu'on aime et les personnes, ces deux mots, c'est exactement ça. d'accord donc brièvement Oui, Moulay. je vais présenter ton CV ياك D'accord. تكون بعدا هو Ok, Moulay. السي وكيقول لك باللغه العربيه الفصحى غيكون زوين ياك Ah, عرفتي بالفصحى. عرفتي شكون ناصر بن عبد الجليل كنت درت له لو سي في تاعو باللغه العربيه الفصحى عجبو قال لي الله يخليك يمكن لك ترسلوا لي راه حيت بعض المرات جو ريسوا دي كوموند من الخليج وكنصيفط لهم انايا لو سي في بالفرنسي وبالانجلي ما تعجبوش ما خلصنيش الله الا صيفطوا لي مازال ما خلصنيش Il faut خلصك, c'est un travail. ما خلصنيش تيجي الاكادير ما نتفكش معاه ما خلصنيش انا يعني جبت في كل شيء ديك القريحه الشعريه وداك الشيء وقضيت مع صيفط له السي في باللغه العربيه الفصحى ما عليناش سي عادل الرغوني انت طنجاوي تبارك الله من مواليد 16 ماي 1976 بطنجه العاليه المهنه Exactement. ديالك كيف قلت لك اطار بنكي كادر إطار بنكير بنكي. ياه رياضي هاوي تخصص جري الماراثون والترياتلون Exactement. البدايه مع الرياضه كانت سنه 1983 مع الكره المضرب ماشي التنس كره المضرب كرة الميدان. وماشي ليكيتاسيون الفروسيه ماشي الفولي بالضبط. بول الكره الطائره وماشي مع لي سبور ريتميك فري ستايل. الرياضات الوتيريه الوتيريا ريتميك اكزاكتومون. فوالا ستيب مزيان سورتو ستيب اليا en fait. داكوغ دونك من سنه 2014 تمت اصابتك بعدوى رياضه الجري زوينه تي بالضبط. كونتاميني جيتي كونتاميني. دونك بالخصوص المسافات الطويله كنصف الماراثون وكذلك المسافه 10 كيلومترات و15 كيلومتر وكذلك العدو الغابوي لو ترايل لو تريل. طيب. وما نساوش رياضه الترياتلون العاب الثلاثيه منذ سنه بالضبط. 2016 Exactement. خلال مدة قصيرة راكمت العديد من الإنجازات الرياضية ولو بصفة هاوية يعني beaucoup زين de هضره كم تبارك ساعة. الله beaucoup de réalisations sur quoi tu peux en être fier Merci beaucoup les ناس merci. ماراثون درتي ديال الدار البيضاء ديال طنجة ديال فاس ديال مراكش جديدة أكادير الرباط مرات عديدة وكذلك بعض السباقات القصيرة ديال 10 كيلومتر و 15 كيلومتر طيب. والعدو الغابوي درتي جوج ديال لي ترايل درتي ديال إفران وديال صحراء أكافاي اللي كاينة بنواحي مراكش مراكش. بالنسبة لسباقات الماراثون تبارك الله درتي ماراثون في برشلونة سنة ولو 2015 اكزاكتومون.
لماذا؟ امستردام واشبيليا، ماشي سيفي، واشبيليا اشبيليا سيفيا سنه 2000. راه اشبيليا راه ديال العرب، راه سموها اشبيليا، راه ديالنا. الشعوب اللي سموها سيفيا. ولي زوريجين ديالنا حنا من تماك. اييه بارك الله. اندلس. دونك اشبيليا 2016 مشيتي للديار الالمانيه فرانكفورت، ومن بعد الديار الايطاليه من اكزاكتومون. خلال فلورنسا، هادو لي لو ماراثون ديال سنه فامو فلورنس. 2017، وبالنسيا الاسبانيه سنه 2018. فالنسيا. اييه. ولا دايوغ ساميه ننسى، كانت معايا في فالنسيا. اييه ولا ننسى شيكاغو، شيكاغو الامريكي، شيكاغو. شيكاغو الامريكيه، حيت الكاع ما كاينش في اللغه العربيه الفصحى. كاينه شي شيكا دونك اكزاكتومون. شيكاغو الله يخليك سنه 2019. هذا كان اخر سباق بالنسبه للماراثون. بالنسبه فوالا. للرياضه ديال الترياتلون، سيرتو الاس بزاف، درتي العرايش، المحمديه، الرباط، وي الداخله، دار بوعزه. وكان واحد السباق ديال سان كلوب سي، ما عرفتش انا هذا فين كان، وقيلا في الدار اكزاكتومون. البيضاء. الدار البيضاء اكزاكتومون. اييه. ودرتي الاولمبيك، يعني الام اللي كان في اكادير، درتيه مره واحده السي اكزاكتومون. عادل. مره واحده عملته اكزاكتومون. وكيف جاك عملته مره الترياتلون واحده. ديال اكادير؟ عجبني بزاف فريمون، عجبني بزاف. والعام الثاني كان كارسين عملو مي جا كوانسيدا مع لو ماراثون ديال شيكاغو. خليتيها نسينا. اه Il a coïncidé avec Chicago, on l'a raté. Mais quand j'allais faire la préparation, j'avais peur d'avoir un accident, ne pas faire mon marathon, donc ma touche. Et Inch'Allah, d'abord, chaque fois, parce que très bien organisé, très. Agadir Medina Ghzala, on adore tous Agadir et on passe des bons moments. Donc, ان je شاء referai الله، Inch'Allah avec un grand plaisir. ان شاء الله. ودرتي اول دوره لسباق نصف الرجل الحديدي، هالف ايرون مان، الرجل الحديدي. بماربيا الاسبانيه سنه 2018، واللي كان نحضر فيه السي ياسين، وراه داخل معنا السي عباس، السي كريم النويقه، وبزاف Exactement. ديال الاخوان ديال الدار البيضاء. انا Ouais. حضرت تفرجت Alors, كمتفرج. كانوا les trois groupes كانوا les ATC تقريبا كاملين كانوا les Darbis تقريبا كاملين وكانوا les Loulou كاملين donc c'était vraiment on a envahi Marbella les Kazaouis. انا جي اسيستي جي. واخر سباق بالنسبه للسباق نصف المره ترياتلون ايرون مان، كان في مراكش الدوره الاولى. ودرتي واحد لا انا ما السباق. عملتوش مراكش باغ كونتر. لا مراكش ما درتش، لا بليتو اسمح لي، درتي لا ما سباق ان درتوش تشالنج، ماشي لو سي لابيل ان ايرون مان، تشالنج درتيه في اشبيليه الاسبانيه سنه 2019. دونك لا بالضبط. كومبيتيسيون سا ouais تو mais مونك. هذا ça me manque énormément 2020 كانت عندنا une année sans compétition. Et بزاف des objectifs كانوا كل واحد en fait tout le groupe كان عندنا ou bien un marathon ou bien un trail ou bien شي حاجة programmée pour 2020 et depuis février وبداو les avril en fait بداو les annulations donc la compétition nous manque énormément. وان شاء الله اونسبيغ، نطلبوا من الله يرفع إن شاء علينا الله. هذا البلاء هذا، وترجع يا رب الحياة يا رب لمجاريها، الكل لأن الحياة قصيرة إن شاء الله. مالوغوزمون، et on doit en profiter منها لو ماكس، on doit positiver الحياة. قال لك donc شوف، راه سكي في ليكيليبر في لافي هو هاد لي دو بول بلوس او موان، لأن باش عرفنا الحلو وما كان الحار، فهمتي؟ ونحمد لله بالضبط يا ربي نكون بالضبط قادمة في الجهة بالضبط. الحلوة، الحار غير مرة نقيسو. امين 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 الله يبعد علينا البلاء اكزاكتومون الله امين. يبعد. ولكن دونك الحمد لله تكلم يا سي علي عادل، خذ راحتك خذ راحتك. قلت لك واخا لي زوبجيكتيف ديالنا تقريبا مشاو كاملين مي اون غاردي ليسبوار اون كونتينيو ا نوز انتريني. الوغ في الكونفينمون اون سونتريني فيا زوم فيا ديو الميسنجر اونسومبل ديوف كنا في شاكان دون سا ميزون بالهوم ترينر ولا بلا كورد ولا بالكيناج ولا تشالنج اونتر نو. ومن بعد عاوتاني ملي طلع الحرج النصفي بدينا عاوتاني اون ريبري لا كورس اون بوتي جروب. كنكونوا ما بقيناش كنتجمعوا لينا كنكونوا جروب دو 4 5 بيرسون نعم. dispersés. Justement, on essaie de respecter et de pratiquer ce qu'on aime avec ce qu'on aime, comme je vous ai dit. مرحبا بالسي عادل. وقبل الله ما يبارك نبداو فيك. معاك، انت من مواليد ديال السبعينات ياك؟ بالضبط. دونك في لو ديبي ديال لي زاني، فان ديال لي زاني 80، ديبي ديال لي زاني 90 كنتي ان نادو، ضروري مشيتي لي بوم ومشيتي Exactement. سميتي. انا غادي ندير Les لك booms. واحد اليوتيوب قديم ما يمكنش ما تعرفوش. قبل ما نبداو، Ah oui. دابا حنايا اونتر امي اون ريغول ملي كتدوز شي صون بحال هكا لي دي كنقولوا فيو.
انت كتعرف هذا؟ نو نو moi je le connais pas نو نو. Bien sûr que je le سي ان connais. بو نوستالجيك. كيف C'est قال de la له لا، nostalgie, قال c'est لك de la واحد bonne عبدو musique, كتقول hein. كيقول لولده سا ايكوت سا سي دو لا ميوزيك. Comment le temps doit s'en faire. Je sais pas bon. عرفتي هذا لو مورسو؟ Bien sûr. Comment le temps qui s'en faire. Il était là devant moi. Il était Tellement tellement belle belle. pour toi, hein, ou non? Elle était tellement belle. Là, les booms, les booms. Que tu ne sais même Là, pas. كنا كنتسناو السلو. Mais il آه. faut dire à Tanger, à Tanger كان عندنا la musique espagnole بزاف. La musique française Ouais. كانت Ah oui, oui, on oui. n'entend pas beaucoup. انا جي في كون في طنجة كاينه هاد دومينونس ديال لا لونغ اسبانيول، سي نورمال لا بروكسيميتي وداك الشيء. La proximité aussi, ou les chaînes aussi qu'on regarde. Qu'on a Voilà, regardé voilà. les chaînes espagnoles بزاف. Donc Ah oui, c'était cette Félix chanson. Gray, la gitane. ما نطولوش الموسيقى. دونك فيليكس جراي، لا جيتان. على بركة الله نبداو Là. شوف راني راه واحد هذا من سالي غنصيفط لك واحد الحجاب زوين هذا يقيك من العين وكل شيء شتيه. نبداو اون فا غوفير وني بريفمون شكون هو عادل الرغوني بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش. Ah, comme tu, enfin, ما خليتيني ما نقول, tu as tout dit tout à l'heure. Donc, Adil Rouni, c'est une personne, un cadre bancaire à la base, et qui aime le sport. Oui. Voilà, donc, euh, alors, le sport, je vais pas dire que c'est ma vie. Le sport, c'est un moyen pour savourer notre vie. C'est une passion qu'on pratique et vivre. Enfin, c'est un moyen c'est un moyen de donner un peu à notre vie. Voilà, donc Adil Houni, 43 ans, cadre bancaire qui vit à Casa et qui pratique le sport. Maintenant, بحال اللي قلتي, on a C'est ta été deuxième religion. C'est ta deuxième voilà, religion. c'est ma deuxième religion, Voilà. exactement. On a été contaminé par la course à pied et voilà. Et le triathlon, justement, et le fait de le faire entre amis, entre copains, c'est ce qui nous pousse le plus. En fait, j'insiste à ce terme parce qu'en fait, c'est l'amitié qui nous pousse à faire du sport. D'accord. Donc حبست تما. ندوزو لا دوزيام كيستيون. كيفاش كان كيدوز، هذه سيتي اون كيستيون كلاسيك ديما كنت كنطرحها، كيفاش كان كيدوز سي عادل لا جورني تاعو ديغون لو كونفينمون؟ كومون سا سباس لا جورني؟ Euh, alors, bizarrement, c'était des journées très sympathiques, très instructives. Alors, au début, on a commencé à mettre de l'ordre. En fait, justement, le confinement, on a fait du télétravail. Oui. Donc, on fait comme الصباح كندوزو on travaille. On travaille la journée de الخدمة في الدار. Mais en même temps, on a mis de l'ordre chez nous. On a commencé à penser, à planifier qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tu te remets en cause, etc. Mais sinon, la journée, ça commence très tôt le matin avec les amis. On fait du home trainer sur vélo. Et après, on commence à bosser. Et en fin de, enfin, on cuisine. On a passé beaucoup de temps dans la cuisine. Oui, c'est bien. Donc, on cuisinait tout ce qu'on mangeait. Et le soir, on se faisait des trucs encore, des challenges. On a fait, entre Loulou, on a fait un challenge gainage. On a fait un challenge perte de poids. Donc, on remplissait le temps et on parlait beaucoup sur WhatsApp et Ouais. sur Messenger, etc. Et le soir, on regardait en général les séries ou là, un film pour dormir et عاوتاني se réveiller le lendemain très tôt. عاوتاني le home trainer, sinon on allait grossir. Donc on a gardé l'habitude sportive même en confinement. Ainsi de suite. Exactement, etc., etc. المهم الحمد لله t'as pas يعني t'as pas pris de poids في هاد la période, chose qui est bien. Il y en a beaucoup de gens ont pris du poids, surtout À qu'ils ont. l'inverse, moi j'ai perdu du poids. Moi j'avais pris du poids avant le confinement. Et j'ai profité du confinement pour perdre du poids. Donc toi, tu étais averti avant nous qu'il y aura un confinement. Tu as pris le poids pour le perdre durant le confinement. J'en ai pris sans me rendre compte. Je me suis trouvé à 103 Non, non, kilos. À petite quelqu'un glace. t'a averti auparavant. Attention, il faut prendre du poids pour le perdre. Pour le perdre en Ah voilà, confinement. Ben, c'est bien. heureusement que j'en ai pas pris encore plus. مرحبا مرحبا. الله يبارك دونك فيك. سي عادل، كيفاش كانت البدايه ديال مع الممارسه الرياضيه بشكل فعلي دون مانيير، يعني كنقولوا افيكتيف، يعني انت كيفاش بديتي كدير الرياضه بشكل يعني ملتزم، يعني ديسيبلين، خصك تريني، خصك دير هذه، عندك دي بروغرام، امتى بدا هادشي، يعني كيفاش جا؟
Ali, Adil a gagné le challenge perte de poids. Ouais, ouais, Exactement, j'ai مزيان. perdu 18 poids. وسياسين انا ما Alors, نهضرش، سياسين en train de taquiner قال لك خصك ان انيمال دو كومباني اللابرادور. خلينا تنبع، exactement. دوك من بعد. خلينا من بعد راه الوقت Alors, يداهمنا. il faut dire que moi j'ai toujours fait du sport, depuis toujours. Mais moi je vais je vais parler sûrement de la partie course à pied. Oui. Alors j'ai commencé la course à pied comme la plupart des gens, c'est pour perdre du poids. Donc mon début c'était, voilà, tout le monde dit que si tu cours, tu perds du poids. شحال Et كان comme tu فيك as لو dit, بوا à un certain... انيسيالمون اسي عادل؟ Alors initialement j'étais à 113 kilos. تبارك الله، كنتي مع الجروب ديال فرنسا انت ولا Dire- ماسكوت؟ La 113. mascotte, exactement, مزيان. 113. وفي la taille tu faisais combien في la taille؟ 1m84. وتبارك الله راه عندك 1m84. مثلا، دونك سيتي با ميشون. عندي غير كان واقيلا انا لي C'était quand بواني même. دامور شويه au niveau ديال euh, لو فونتر داكشي. En fait, moi, je n'ai jamais été gros et je suis devenu gros après un accident de Ah oui. circulation. Donc, Mm. j'étais alité pendant très longtemps. J'ai gardé mes habitudes culinaires. Je mangeais tout ce qui bouge, mais je Chaud bougeais fibre. pas. Et, Ouais. et après 6 mois, j'avais pris beaucoup de poids. Donc, j'ai commencé à courir pour le perdre. Non. Et au fur et à mesure, on fait justement, j'ai commencé avec un tout petit groupe, avec des amis. Je salue Ashiban parce que c'est lui qui m'a introduit la première fois à la course à pied. Oui. Younes Ashiban, c'est un ami. Et le hasard a fait qu'on a rencontré le club CMCF. Oui, c'est le club Et club marocain des coureurs de des fond. coureurs de fond, دونك exactement. النادي المغربي لعداء المسافات القصيرة والطويلة. Exactement. Et en parlant de discipline, c'est là où j'ai appris la discipline de courir, et la discipline de s'entraîner, la discipline de se réveiller très tôt. En fait, dans le club, il y a je dirais sans prétention, il y a les plus grands marathoniens du Maroc. On a une Stil Hababi qui a fait 60 marathons, Oui, تبارك الله. et c'est de leur expérience. Oui. Et en fait, on nous a appris la discipline, c'est arriver à temps, courir une certaine distance, suivre un programme. Un marathon pour eux, c'est pas, on ne court pas un marathon comme ça. Un marathon, il faut le préparer. Et on a appris que la préparation, c'est la meilleure période Mm. il est encore mieux que le marathon lui-même. Oui. Parce que tu es entre amis, tu cours, etc. Donc voilà, donc c'était ça. Quand j'ai commencé la discipline sportive avec le club. Mon premier marathon, je l'ai passé tout seul. Celui de Barcelone, c'était une expérience à part. En Et après, les 2015. autres marathons, je les fais dans le cadre du club. Voilà. Et après, avec les amis, quand on fait beaucoup de marathons, on commence à chercher autre chose pour se motiver. Et on s'est dit pourquoi ne pas faire du triathlon. Donc, la première personne qui m'a introduit au triathlon, c'est Doctora Shrqab. Lamia, là, vous لاميا la كون connaissez. سالي فور. Donc, il m'a ramené un jour, قالت Lamia Ashrqab, exactement. قالت لي واحد النهار كاين واحد الترياتلون في محمدية ساتودي. قلت لها شحال يعملوا؟ قالت لي 750 متر ناتاسيون، 20 كيلومتر vélo, 5 ونجريو كيلو واحد 5 5 كيلومتر. كيلومتر كورس ا بي. قلت لها j'ai pas de vélo. قالت لي صافي ندبروا فيلو. دبرنا فيلو, on l'a fait. نعم. C'était bien, donc on a aimé. Donc je lui dis, ah, c'est une belle discipline, on fait 3 trucs et tout, il y a de l'ambiance, transition. Donc تشجعنا ومشينا, قلت صافي, قلت شي ساهل. ومشينا عملنا le triathlon de العرايش. Et c'est là, on va galérer. Et je laisserai peut-être Samia parler de ça parce que c'est une expérience unique avec ياك العرايش. ما On داك on لو s'est كور، retrouvés. ياك ما داك لو كورون Exactement. باينه. شوف كنت عطلتي شويه، كنت لقيتي راسك في لاكخيه ديال الحوت قصة غيطلعوا بحال شي كبير. كوربينه، سيرتو الا كنتي لابس كحلاك ولا لا كومبي، تلقى راسك في المارشي ديال الحوت. Exactement. Et en fait, c'était pas un triathlon, c'était un zodiathlon. لقينا راسنا في الزودياك. طلعنا لقينا. Et après, voilà. Et comme داخله ça, بعد voilà. Et الداخله après, on a fait Rabat, on a fait Dakhla. Et محمديه. on a refait celui deuxième de Rabat, on a fait Mohammedia, les S. Et comme je vous ai dit, il y a le club de le SAN qui organise des triathlons S aussi, quoi, et on l'a fait avec eux. Et quand on a commencé à accumuler les S, mais j'ai jamais pensé que je vais faire un jour que je vais passer au M ou bien au L.
Alors parce que moi je suis un grand peureux de moi qui me ليش نمشي خصني نجرب شويه بشويه. Alors pour la course عملت 5 كيلومتر، عملت 10 كيلومتر، عملت لي 15، عملت le semi، عملت Progressivement. بزاف دي semi. عاد مشيت عملت le marathon، عاد j'ai osé pour le marathon. C'est C'est exactement comme normal. le triathlon. Non. J'ai fait plusieurs S, j'ai fait des duathlons, j'ai fait le premier M. Une fois que j'ai fait le M, صافي قال لك نعملوا مغبيه، قلنا لهم بسم الله. Donc مشينا عملنا مغبيه. C'était pas un temps extraordinaire, mais on l'a شوف tu fini. as Donc on a franchi fini la dans la ligne joie. d'arrivée. شوف On a انا je franchi, suis contre. on a eu la médaille. باردون سي عادل. شوف واحد القضيه Dis-moi. انا ديما تنانسيستي عليها في لو ترياتلون. انا نوتراج ماشي حتى البنان حتى دار 40 طون غادي عاد بغى يقلب على شي حاجه خارقه للعاده. راه اللي كمل سي ان شامبيون. راه ماشي تو الموند كيكملوا. كي الديبار كتكون فيه 5000 ولا شحال راه كتكمل واحد 3000 اغلبيه كي Mais, ابوندونيو. دونك mais لو فيلم entre كتاخذ nous, لا ميداي ديال فينيشير. علاش كيعطوك لا ميداي؟ exactement. راه هذيك C'était un التماره اللي plaisir ضربتي de هذا l'avoir. فوالا هذاك الكوردي اللي Tamara. ضربتي Ah, je وما l'ai جيت bien mérité, je l'ai bien. وما جيتيش باش كملتي. راه سي دي موا دو بريباراسيون. دونك ما بقاش تقول لي لو Exactement. تايمين. انا هذا العام تجري في العريش غادي دير في 1h20. العام الجاي دير 1h40 غا الكورون غادي يديك. Exa- دايور هادشي ديال التايمين Exactement. راه ما كاينش في الترياتلون. ما كاينش تايمين كاين غير بروميي دوزيام واش كملتي ولا ما كملتيش. Où est-ce que سي تو. Exactement. Exactement. ايوا سيدي مزيان. Donc, c'était une bonne expérience. نعم. Et le dernier qu'on a fait, que ça, j'étais éliminé en natation justement. Parce que, comme on a dit, en fait, chaque expérience et chaque compétition, on apprend des choses. Même si on est éliminé, si on s'est fait griller, si on a rencontré le mur, Oui, si à chaque marathon, chaque compétition est unique. Et à chaque, on apprend beaucoup de choses. bien sûr. Et voilà, donc Séville, enfin j'étais éliminé en natation parce que les temps étaient très serrés. Et c'était une compétition très dure. Et je salue ici Mounia El Hababi qui l'a fait, c'est une louloute qui l'a fait avec un temps extraordinaire. نعم. Et bien sûr, il y avait des ATC, معنا حتى هما, ils l'ont fait. Mais c'était une expérience unique هذيك عاوتاني بالشتاء والبرد Ouais, مزيانة. تشوف C'était il faut bien. être prêt à Ouais, affronter toutes les conditions كيف ما بغى يكونوا الريح exactement. الشتاء البرد. الا كنتي كدير شوف انا نقول لك واحد القضيه بعدا الناس اللي كيولوا كيديروا هاد لي سبور دي بار اكسبيريونس راه كيولوا زانزان. راه ماشي زانزان بليتو كيولوا ديجونتي على تو سكي تقولوا الشتاء البرد. انا كنت نخرج تندير الفيتي اقسم لك بالله الا الشتاء تطيح بلوفي دي كورد وتنعيط لصحابي تنقول لهم شكون تيقول لي الشتاء. تنقول لي راه الشتاء ماشي الحجر اللي تيطيح راه ماشي طياره ابابيله كتعنا. واخا نخرج بوحدي Oui, انا داير في بالي غنخرج صافي. ما مابقاش نخاف من الحراره البرد لا الريح داكشي. هذوك parce لي qu'il y a avec كونديسيون le مزيانين gainage la كيفهم. veille. ايوا سيدي مزيان. نزيدوا معاك الكيستيون. كيف قلنا في لو ديبي ديال في لو سبور بشكل يعني بشكل ملتزم يعني ديسيبليني. واش كان الهدف فقط هو الحصول على لياقه بدنيه مثاليه يعني كور داتليت او تجاوز ذلك لخوض مغامرات رياضه خلال السباقات والحصول على توقيت جيده فيغ دو بو كرونو ولا افوار ان كور اتليتيك. سي كوا سيتي لا موتيفاسيون ديالك انت؟ Alors, en fait, justement, comme je vous ai dit, au début, c'était pour avoir un corps qui va avec. Quand là, il faut commencer à courir, ça fait, on a pris beaucoup de poids, il نعم. faut le perdre, etc., etc. Après, on n'a pas pour courir, justement, parce que on a fait de la discipline, ça te comprend. تقول علاش انا خصني نجري بحال هذا وانا خصني نوصل لهذا انا خصني et du coup كتقول il faut perdre du poids pour pouvoir courir. Oui, oui. Et après, comme vous avez dit, par rapport à la discipline, ça devient une deuxième religion. Hmm. Alors, avec un programme, il faut le suivre. Avec des fractionnés longs, avec des fractionnés courts. Alors, il faut arriver à temps. Normalement, on a départ à 6h moins quart. Donc, à 6h moins quart, on part. Si tu arrives à une minute en retard, tu trouves personne. Donc, tu es Bien sûr. condamné à courir tout seul. Donc on apprend beaucoup de choses et en fait انا دايرت في الخدمه ديالي en fait انا كانت عندي واحد لا réunion mardi réunion m'énerve en fait وكنخرج معصب منها tout le temps
عندك un parle problème de toujours. connexion سي عادل. Contrôle la réunion très zen. نعم. Allô? Allô? الو Continuons-nous? كنسمعك سي عادل كنسمعك كونتيني. Voilà. Très bien. الو. Commencer à courir, la réunion du mardi, c'est un plaisir. وي. Alors, كتجري les distances ديالك. Allô, oui, أنا كنسمعكم. حتى انا كنسمعك. Allô? وي سي عادل كنسمعوك مزيان. Voilà, أنا كنسمعك. Donc, قلت لك وليت كندخل zen. Fait de la course à pied ou de le sport en général, même dans ma vie نعم. professionnelle. Je deviens beaucoup plus مم. productif. Bien sûr, au début, le premier mois, se réveiller très tôt le matin, tu as envie de dormir à midi, mais le corps s'habitue. D'abord, مم. c'est l'inverse. Si je cours pas, نعم. je passe la journée je passe une mauvaise journée. Donc, dès que la petite dose d'endorphine في الصباح, خصني لا بد منها. ايوا Voilà. داكور مزيان دونك كي كنجواندغ لوتيل على اغريابل نتايا بالنسبه لك ان كور اتليتيك و اون ميم طون pourquoi pas des chronos mais ça motive غير ما il faut pas dépasser les bornes Ouais, كي تنقولوا oui, parfois des gens il qui faut. mettent un peu de zèle ou qui يزيدوا شويه Anna, chose qui est pas bien ouais, surtout à notre âge. Oui c'est Adil ouais. En كنتصنتك. fait, moi, j'aime bien faire un temps meilleur que ce que tu as fait la dernière fois. Mais il faut que ça soit dans la limite de temps possible parce que chacun de nous connaît ses capacités. Et il ne faut pas نعم. dépasser ses capacités justement pour éviter. نعم. داكوغ Je ندوزو gagne نوتر. une minute, وي 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 خذ راحتك كمل. ما كنسمعكش. ما كتسمعنيش Il y a un دونك عندك ان décalage. بروبليم دو كونيكسيون ان. وي. عندي un décalage. سي ان تو بتي بروبليم بلاتي دو كونيكسيون sors et عندك je وقيلا rentre سي عادل. peut-être. Allô, كنسمعك دابا. صافي كملت انا كنسمعك. ما سمعتش la question. لا مازال ما لقيتش كيسيون كنتسنط لك. المهم ندوزو لا كيسيون. كومون يعني كيفاش سي عادل كي كونسيلي ما بين لا في تاعو يعني بروفيسيونيل اي لا براتيك دو سبور باسكو الفيلو la course à pied. Donc, comment arrives-tu à concilier entre les deux? Alors, la question c'était, ما كنسمعش. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Oui. La كتسمعني connexion est دابا؟ bonne en principe. قلت لك دابا كنسمعك. Comment je concilie avec mes entraînements et mon boulot, c'est ça. Donc là, on a Voilà, trouvé tout la à fait. solution. Ouais. نعم. La solution pour nous, c'est qu'en fait, nous, on commence le travail à 8h, 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 8h30, maximum 9h moins quart. Et du coup, la solution pour faire nos entraînements, c'est de déplacer les entraînements très tôt le matin. Voilà. Donc, on se réveille très tôt le matin, on place l'entraînement, que ce soit du vélo, de la course ou de la natation. En général, le vélo, on le laisse le week-end parce que ça prend beaucoup de temps. Mais en semaine, Oui. c'est surtout de la course à pied ou bien la natation. Donc, à 7h30, 8h moins quart, ma séance est terminée. Ma séance d'entraînement, je l'ai fait, validée, et je commence ma journée. C'est-à-dire, ça me laisse aussi l'après-midi et le soir justement pour voir mes amis et pour faire mes activités. Mais religieusement, les séances sportives, on les place très tôt le matin. Comme ça, on ne les rate pas et on ne trouve pas d'excuses pour ne pas les faire. Parce que le soir, quand tu sors du boulot, tu es très fatigué et tu te dis, ah, ça fait, c'est pas la peine, ça le rada et tout. Donc, on commence, كنقطعوا في الأول. Oui. Réveil très tôt, on place notre séance d'entraînement et on commence la journée. C'est comme ça Donc, qu'on a pu.
C'est un faire du sacrifice sport aussi, et c'est un travailler en même sacrifice, temps. c'est un sacrifice لأن حتى إلا كانت عندك une invitation ولا شي حاجة tu essaies de la dribbler. Il faut dormir tôt فهمتي حتى ذاك le mode de vie كيقول لك il faut dormir tôt. Ouais, ما tu peux pas faire tout الا كانت عندك ouais, لا فامي يتبدل كتقول لهم ouais. سمحوا لي تنمشي نعاس كتفيق في الصباح بكري بعد المرة كتكون ماشي هو هذاك دونك سي دي ساكريفيس هذيك هي حلاوتها. شنقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله بليا خايبه. ما عليناش. سي عادل. ولكن نقول نعم لك واحد الحاجه سي نور الدين. نعم ما دي فوا واخا ملي كتكون quand on veut se retrouver entre amis alors des fois on peut rester jusqu'à 1 heure du matin ou là 1 heure et demie et on se réveille quand même pour courir on se réveille tous. Il y a un autre truc à part l'entraînement tu sais que de se retrouver entre amis et passer des moments sympathiques se dire bonjour raconter sa vie avec les petits moments de convivialité qu'on vit le matin il نعم. n'a pas de prix. Donc وي je crois qu'on est accro à ce moment aussi. Justement, كتقول غدا غنجي في الصباح نتلاقى صحابي نهضر معاهم, je vais m'entraîner et je vais rentrer à la vraie vie. كدوز بحال واحد la petite parenthèse agréable en faisant du sport et en partageant ça avec tes amis. C'est ça, c'est exactement ايوا ça. الحمد لله. C'est pas un آه sacrifice finalement. داكور. ندوزو اون اوتر كيستيون كيفاش كيشوف السي عادل الظاهره ديال ممارسه ديال رياضات التحمل يعني لي سبور دونديرونس التي اصبحت كاسلوب حياه اللايف ستايل بالنسبه للعديد من المغاربه. Euh, franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. نقول لك واحد التجربه justement parmi les avantages du confinement je crois ça justement ملي كنا كنجريو شحال هادي في الصباح كنكونوا براتيكمون غير الجروب ديالنا فما كيكونش بزاف الناس. نعم D'abord, après le confinement, les gens ont compris que la nécessité du sport et tout. Donc, on voit de plus en plus des gens qui courent à l'extérieur. Même les compétitions, quand je fais de plus en plus des, d'amateurs. C'est des gens qui وي viennent courir les 10 kilomètres, les 21, etc. Et je ne peux dire que que c'est un phénomène très, très healthy. زعما صحي. Euh, نعم علاش parce que le sport évite, avec le sport, tu évites beaucoup de choses. En fait, justement, au niveau de la santé, toutes les maladies cardiovasculaires, etc., c'est autre chose. وي وي C'est au niveau d'humeur, c'est-à-dire en fait, tu ne tombes pas dans la dépression, tu te sens avec l'endorphine, tu te sens des fois heureux, rien que parce que tu as couru 21 km ou فرحان, tu sais pas pourquoi. نعم Et après aussi, justement, pour éviter, surtout pour les jeunes, moi quand je vois les jeunes, les jeunes courir, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça évite d'avoir d'autres addictions. Justement, être addicted pour le sport, c'est beaucoup mieux que prendre des addictions de drogue, etc., etc. Donc ما جينا وين c'est un نجيك. phénomène. Ah, donc c'est un phénomène, je ne peux dire que vraiment healthy pour بوزيتيف la société et positif. دونك سي بيان. Et alhamdoulilah, et on le voit de plus en plus. Et en fait, le but de cette discussion, c'est pour donner envie aux gens de courir et de pratiquer ce sport. Parce qu'il n'y a que des côtés positifs, il n'y a pas de négatifs. Ouais, le zéro négatif, je dis. الحمد لله on reste sur la positivité وندير واحد البوز Exactement. ميوزيكال. Alors, surprise. Ah! Je l'ai entendu la vidéo, j'ai adoré. Merci beaucoup pour la vidéo d'ailleurs. C'était bien. C'était très bien. Bravo Ali. Ah, je l'ai confectionné sur mon portable, sur mon PC, j'arrive pas à faire ça. Anna, je ne sais pas, moi je ne suis pas vraiment doué dans ce genre de truc. Donc, après, on a mis le selfie, on dit là, je suis dedans. ماشي مزيان. Ah, magnifique. C'est Warcube Fighter. You have to fight You have and to to fight. face the And enemy. we are fighters. Ah, yes, warriors and fighters. Fighters. Ouais. Half Amsterdam. You are superhero. I am a fighter. Fighter.
You are a fighter. We are a fighter. We are, we are, we are. هضر على راسك، انا ما معكش. انا ما كنضارب. انا غير ظريف، انا ما تنضاربش. We are fighting each other, ourselves. Friendly, friendly, friendly. ما كندبزوش مع بعضياتنا، We كندبزو are مع fighting راسنا. friendly. ياك. We are fighting friendly ourselves, exactly. Yes, of course. سي عادل، تبارك الله الحديث معك شيقا. انت طلقتي على 4 وداك الشيء وكنتي مخلوع. بوكو دو بور كو دو مال. Là, تنقولوا tu as vu une peur bleue. franchement, j'ai l'impression que je suis en train de parler avec un ami, on est en train de discuter. Ouais, je suis ton ami Et quand même. vous faites les gens, franchement, tabarakallah alik, vous mettez les gens très à l'aise. Je me sens وراه pas. جي اكسبري كنعيط للناس انا قبل كنجمع معاهم Exactement. باش ما كيبقاوش دوك لي زوبستاكل وتحترمني. هي انا To الاحترام break, كاين لا ولكن الاحترام كاين. الاحترام كاين ولكن لا زعما لا ولكن تبغي تقول شي we كلمه لا ربما ولا شي yeah, we حاجه. broke the ice. لا حنا كنقولوا كل شيء. لا دايره كاين مرحبا. خصنا نجيب الكيناج. اييه الكيناج، اديكتو كيناج. سترنا الله يفضحك السي عباس، سترنا الله يفضحك، سترنا الله يفضحك. عباس. عباس هذا داك الصريريق ضحيحك صغير هذاك. آه. عرفتي سي عباس فغي اديكتو اول كيناج. مره غادي نشوفه في اكادير جاي لابس توني، وكان الوالد تاعو الله يرحمه وحاجه زين برا حتى هي حاضره تما. وانا كنت في الكوميتي دورغانيزاسيون ديال لو ترياتلون اكادير، وبان لي لو سول ماروكان. انا ما عرفتوش ماروكان لان لابس توني ديال المغرب. قلت اش تقاوري لابس توني ديال المغرب هذا شكون هاد لوغو؟ شكون هاد لوغو اللي لابس التوني المغربيه؟ انا حسبته قاوري ما شفت حتى من بان لي جا. عرفت الوالده ديالو الاب تاعو الله يرحمه ويجد عليه الرحمات في هذه الليله هذه. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. وعجبني عباس، وفين ما مشى تنتلاقى به، فين ما مشى كنلقاه. راه في مربيه خرج من الماء لقاني واقف عليه كيقول هذا اش كيدير هنايا هذا. انا فين ما مشى للداخله، فين ما مشى الترياتلون تلقاه. النيس وداك الشيء مازال ما خلصش البيت الطياري باش نتبعوا، مازال غادي نتبعوا. ما ليناش سي عادي نمشيو معك لان الوقت يداهمنا. خذ هذه عجبتك، قلت لك البارح خضت العديد من السباقات على الطريق وكذلك الترياتلون بالمغرب وخارجه. كيفاش كتقارن المستوى التنظيمي يعني المحلي والتنظيم على المستوى الدولي؟ يعني l'organisation في لي ترياتلون ou bien في لي marathons ou la semi soit ici par rapport à l'étranger. Alors, ça c'est une très bonne question. Ah oui. Franchement, je vais dire un truc, peut-être qu'on va me détester pour ça, mais je vais le dire quand même. لا شوف Jusqu'à شوف maintenant. بدون لغة خشب sans langue de bois. لا أنا بدون tu ماشي essaies لا pour dire. ماشي قول لي لغة. شوف ton avis on le Voilà. respecte. حيت لا quand vous avez remarqué, j'ai fait plein de semis في المغرب. J'ai fait pratiquement tous les semis du Maroc, mais je n'ose pas encore faire un marathon au Maroc parce que باقي je me sens pas à l'aise avec comment dirais-je, l'organisation des marathons au Maroc. Ils prennent Parce soin que que je me des sens pros. vraiment exactement que des pros, et en fait en tant qu'amateur on ne se sent pas valorisé. دايما الناس اللي عندك si tu cours un marathon plus que 3h30 صافي غتلقى راسك تلاحيتي وكل شيء تاع حجم الدافي. في مراكش كتلقى مساكن اللي كوغور كيجريو بوحدهم. في كازا لا ميم شوز كيلقاو كيجيو في طنجه كيطلقوا عليهم السيركولاسيون كاريمون. دونك c'est pour ça que malheureusement alors jusqu'à maintenant les marathons on n'est pas encore au top au niveau de quand نشوفوا l'organisation européenne ou l'américaine, ça c'est un autre niveau encore. L'organisation européenne, je voudrais l'européen des gens juste à côté, l'Espagne حدانا et قراب حدانا ونفس pratiquement la culture, ça n'a rien à voir. Premièrement, alors les organisateurs sont là, ils sont présents, qui jouent tous les détails. Deuxième point, les bénévoles, on n'a pas cette culture au Maroc. Les bénévoles في l'Europe ولا في الستات كتلقى المدينة c'est un jour de fête عندهم. Justement toute la ville, tous les adolescents, les retraités sont là à aider, à donner de l'eau, à encourager. Et en plus, les gens sortent pour encourager. Ouais. Alors j'ai été étonné, mon premier marathon c'était Barcelone. Les salles de sport sortent au rond-point pour faire le RPM, leurs miles et le cours de sport à l'extérieur pour donner de l'ambiance et encourager les gens qui courent. Le marathon, c'est un jour de là في المغرب ديجا لا كولتور كيجيبوا الله هادو كيجريو مسقطعين على الطريق. لا تيقول لك انت
هادو حبسوا علينا آه. الطريق ما علموناش غتلقاو يسدوا مع عليهم شي بحالنا. ودابا كيعلموهم دابا ليكسبيرونس مسكين وقيلا مولاي راه هضر لك على هذه القضيه هذه. في درب وعزه كنت ils شدوا الطريق بور 20 كيلومتر ميم با 2 heures. وهذيك لو كوتي فيه كو لي بلاج بريفي ستادير اون فيت لي جون سون لا بور ماشي بور بوسي ولا سي ان سامدي سي بور بارتير على لا بلاج بور ما كاين سانستالي لا دون ان كافي. لوبيتال لا يقدر كلينيك لا والو ما كاين لا بلا. فوالا. يقدر يحط الطوموبيله ديالو بعيده ويتمشى على رجلو pour se mettre dans sur un transat au niveau du plage privée. Il n'est pas obligé de باش يوصل الطوموبيله حتى لحداها. عرفتي le problème c'est que les gens klaxonnent et qu'ils gueulent sur les gens qui courent. C'est c'est un problème d'organisation vraiment. Les organisateurs ne sont pas au top, mais aussi c'est un problème de culture. On n'est pas encore prêt pour recevoir des événements comme ça. En fait, justement, ملي كتعرف pas à 32e faire ولا 33e édition Marrakech. Marrakech exactement. رانطلق في la même année que Valence. Va voir Valence, va voir Valence, comment il Marrakech. est? Valence, c'est عرفتي incroyable فالنس، l'organisation. فالنس باش نعاود لك انا فاش كنت لعب فاش مشيت سولت هذوك لي فولونتير في الاول بداو بلي كلوب لوكو ديال تما ils étaient à peu près 400 volontaires. Maintenant ils n'arrivent plus à satisfaire هذاك الشيء كيجيو من برا من d'autres villes. Ils sont à 8000 volontaires كيديروا Ouais. des stages où ils sont pris en charge durant تقريبا 4 à 5 jours la semaine ديال le marathon. حاجه سيمبوليك وين الناس كيف قلتي Même pas, toute moi, la ville ils vibrent au rythme ديال le marathon. les autres villes, عرفتي, vraiment, بحال دابا les retraités ou les adolescents, c'est une expérience pour eux, ils viennent passer du temps. Ils ne s'attendent pas à ce qu'ils soient payés. C'est ça, c'est la culture du bénévole. اللي ما عندناش في المغرب حنايا. On n'a نعم. pas cette culture et c'est dommage. Alors que normalement, قبل شحال هذه كانت عندنا cette culture. Twiza, c'est une culture de bénévoles. اللي كانوا كانت كيمشيو قديمه. يحصدوا. On est en train de perdre notre identité. C'est des trucs اللي كانوا عندنا et malheureusement on est en train de perdre. En fait justement, ma chère, sport c'est un exemple, mais on le perd partout. Mais effectivement, quand on parle du sport, il faut que ça revienne. Il faut d'abord il faut que ce soit au moins des marathoniens معاهم واحد جوج ثلاثه اللي عارفين comment ça se passe. ما شوف يجيبوش un organisateur ما كيعرفش شنو هو سي الماراثون. عادل، سي عادل، Ça c'est un premier. انا غادي نتكلم لك من منطلق ما بروبر اكسبيريونس. انا جي في بارتي ديال الكوميتي دورغانيزاسيون ديال le semi-marathon ديال SFI international les deux éditions où j'étais le directeur ديال la première édition ديال triathlon SFI. Alors tant qu'on ما كنشوفوش حنايا en tant qu'organisateur le facteur bénéfice on pourra tout donner. كاين شي ناس الله يسمح لهم كتقلب على الربح كيبدا يتشطر هنا وينقص من هنا. دونك هذاك غير كنقول غير طفيلي ما حتى Ouais, ليسبري دو سبور ما عندوش كيقلب يربح ينقص من هنا ويدير من هنا. داكشي je اللي comprends. غيخلي الرياضه مي كيجي واحد مسكين يسو دون كور et âme وفلوسه ووقته وكل شيء داكشي بوغ ريوسير ولكن ça va Ouais. venir. Donc on reste D'abord, toujours Anna, نعم. justement, juste un petit point, Anna, je suis pas contre le gain. En fait, mais on peut pas gagner de l'argent في العام الأول العام الثاني والعام الثالث. Voilà. ماشي دابا les marathons de New York, le marathon de Chicago, les marathons américains, les majors, ils gagnent beaucoup d'argent. Justement, mais je suis sûr que ça a pris beaucoup de temps pour pouvoir gagner de l'argent. كيبداو les sponsors, ولكن au début, il faut travailler ce marathon. Il faut le vendre. Oui. Il faut le vendre. Adik ça, après 5 ans, on peut parler de gains et c'est légitime pour gagner de l'argent. La Oui. ville il gagne de l'argent, les sponsors ils gagnent de l'argent. Ou tout le monde. Mais d'abord, quand on veut gagner dès le début, ما كايناش شي projet اللي كيبدا كيف كتحطو كيبدا كتربح فلوس واخا البيزنس ولا بي ام ولا بيتيت انتربريز ولا غروند انتربريز اللي كان خصك واحد لو بتي مومون عاد تبدا تربح فلوس. دونك انا شي با كونتر ربح فلوس مزيان. On aurait bien aimé avoir des marathons qui gagnent de l'argent. Mais ما يمكنلاش دابا il faut casquer de l'argent, construire et après on peut gagner. Après tout le monde gagnera, même côté tourisme, côté Bien côté sûr. travail, بزاف د الحوايج كيتباعوا. Donc c'est toute une grande roue d'économie qui tourne à cause d'un petit marathon là d'événements culturels. فرانشمون Et- سي عادل، انت مثلا نديرو المثال مشيتي درتي الماربيه ياك كان Mhm. سيجور تقريبا ديال واحد 4 5 جور ياك. Exactement, فرانشمون ouais. شحال خليتي انت تما؟ ما نقولش On a fait خسرتي، beaucoup d'argent, انا لو تيغ ما شحال كنقولش خلينا خسرت، لا كنقول شحال غير بطلناش شي. خليتي، حيت خساره ما اللي كاينش بدينا خساره en فيك fait فوالا لا ما شحال كايناش. Premièrement مينيموم غتكون خليتي واحد 1000 اورو مينيموم. minimum مينيموم لا sinon ما درتي plus لي justement. زاشا ما درتي هذه والو لا مينيموم 1000 اورو.
ما بقيناش كنعملوا لي زاشا ولينا بس متقدعين مع لي فري ديال لي ماراطون ايوا صافي ولي لي ترياتلون. شوبين مي كاع. مي فرانشمون بزاف كتمشي كتخلي وفيت tu passes du bon moment, tu regrettes pas justement ملي كتمشي للمغربيه ملي كتشوف l'ambiance وكتشوف les gens comment ils te perçoivent كيفاش tu وي هذا tu ne penses même pas dépenser. دابا كتسولني شحال والله ما نقدرش نقول لك un chiffre exact المهم mais انا tu passes un غير bon moment. استيماسيون كنقول يعني الا Voilà, كيمشي غير جروب. دابا انا كنشوف دابا ولا داك لو توريزم سبورتيف، كتشوف لو بابا ولا لا مامون كيدير الماراثون جاي معهم وليداتهم ولا واحد exactement. كيجي للوطيل، مشي من بعد لو ريستو، كيدير لو شوبينغ، لي كافي، Voilà. لي تاكسي، يعني تو الموند Ouais. كيخدم معاهم. Tout le ايوا monde سي ان، خدام ouais, les شوف hôtels. الرياضه سي ان ولات اون اندستري اللي يعرف C'est une يستغلها، industrie, اللي يعرف exactement. يستغلها كوم يل فو راه غادي يربح فيها وحلال عليه. الله يسعد. شوف Qui, حنا qui, غير اللي qui, غنعطيو qui, euh, يكون لو qui رابور génère de la كاليتي valeur بري. ajoutée. فوالا Exactement. غنعطي فلوسي فينا لا كونتر بارتي، هادشي اللي بغيت. Fini à la contrepartie. فوالا Voilà. هادشي اللي Il كاين. faut, voilà, والله exactement. يهدي، C'est, الله c'est... يهدينا ويهدي الجميع ودا سي عادل. Amin, حنا اون بارل amin. سا À فيان cœur دو كور. ouvert, والله là, à فوالا cœur ouvert, on parle, ouais. سا فيان دو كور، ماشي زعما غنبداو نديرو داكشي. راه دابا مدام ساميه غادي نتعطوا عليك واحد 5 ا 10 مينوت جوست لو طون، بقات اون سول كيستيون دو مع السي عادل. الحديث معاه شيق، راه جرنا معاه وخا دار Mais là, روطار هوايا اليوم في الديبار، واني معليش. هذا شوف خطا تقني c'est خارج de عن ma faute. ارادتنا، خارج عن C'est de ma faute, je ارادتنا. suis désolé, je suis ماشي désolé. مشكل. بريفمون سي عادل، اي لو نيفو ديال الترياتلون au Maroc؟ Ah, ça, c'est une question piège. Non, Alors, fais pas de piège moi. شوف أنا franchement je ne suis pas vraiment très bien placé pour dire le niveau du triathlon au Maghreb mais Non, non, je vais peut-être ton avis je, compte. je vais Tu dire pratiques mon quand tu avis vois, tu as je vais dire mon participé à pas avis mal de compétitions. ouais Donc, ماشي alors un intrus ça. on a de très bons athlètes Oui, oui, côté amateur on a de très bons athlètes alors chaque groupe كتلقى فيهم une élite عندنا les loulous عندنا une élite féminine تا هما qui sont de très bons athlètes oui. في les ATC تبارك الله عليهم c'est quand tu vois les exploits ديالهم les deux Ironman في la même semaine ولا le Ironman هذاك le comment اللي كاين في Las Palmas Lanzarote. Lanzarote qui Oui. l'ont fait ensemble ils ont fait des compétitions triathlon le niveau est là la passion كاينه عندنا des groupes magnifiques en fait c'est un sport moi je le connaissais pas avant avant 2015 سولني un triathlon نقول لك شنو هو الترياتلون ما كنعرفوش mais دابا ça devient de plus en plus connu et en fait les gens s'y mettent et les niveaux كاين justement كنشوفوا mais انا je pense ça c'est pour amateurs mais si on part vers les élites je crois qu'on est loin des autres temps Oui, parce que oui. quand on voit les temps les élites ديالنا par rapport aux élites D'ailleurs, européens ou là ça n'a rien à voir Badr Siwa, la semaine dernière, s'est classé 54. فهمتي؟ Ouais, on est loin, on est c'est très très loin. 54 في الشامبيونة دي موند اللي كانت في سميتو في هامبورغ، اللي ربحها دايوغ فانسون لوي. فهمتي؟ شوف كاينه الخدمه واني اتونسيون، راه كاين عندنا حنا دابا كي قلت لك ديك نهار لا ناتاسيون كي نو في ديفو بالنسبه لي ماروكان، واني في لو دياتلون غنكونوا مزيانين، وراه معنا داخل معنا السيمو التبجيل لو مراكشي كو جي روسو. تبارك الله عليه هذا انا هذاك خصو يبقى يجري بالرايه المغربيه بارك عليه في قطر لا داك البانديره خايب، بانديره المغرب خصو بنديره الروخا يبري الروخا يبري غادي يجري ببانديره المغرب ان دياتلون شامبيون دي موند. On lui souhaite bon courage et bonne chance وبون كوراج حتى المهدي الصديق pour الكاليف ديال لي جوز اولمبيك. D'ailleurs واحد الخبر، les Jeux olympiques auront lieu avec corona ou sans corona. C'est maintenant le 27 juillet 2021. Donc, le comité olympique vient de déclarer ça. Donc, قيد عندك إلا بغيت توجد راسك حتى أنت، قيد عندك في فرونات. لا بعد par contre في لي لولو عندنا une championne olympique au ski il faut la noter. شكون هي؟ نستقبلوها بعدا. أنا ما كنفهمش في الثلج، المهم ندير شوية ماشي مشكل. سي عادل أتصنت لي هذا سي لا ديرنيير كيسيون. ظاهرة تعاطي العديد من النساء لرياضة التحمل بالمغرب، لي سبور دونديرونس، كيف يراها السي عادل وكنموذج مجموعة لي لولو دو كازابلانكا؟
Tu le connais, Oui. toi. Franchement, alors le groupe des loulous, je crois qu'on a des athlètes, loulous, on les appelle les louloutes. On a Hmm. des louloutes, de très bons louloutes justement au sport d'endurance. Non. Alors, avec des... Samia Trza, tabarakallah alayha, on va en parler tout à l'heure mieux que moi, mais, mais je dis vraiment bravo aux femmes actives qui travaillent et qui ont des enfants et qui trouvent le temps de courir, de faire du vélo et de nager et de placer ça et de passer et de voyager pour faire des triathlons. Et en fait, on a beaucoup d'exemples. On a beaucoup de, au niveau des loulous, là, ailleurs. Ouais. Alors, les loulous, il y a le Hababi, tabarakallah, mère de trois enfants et triathlète. Il y a Kenza, mère de deux enfants et triathlète. Il y a Samia Torzaz, mère de trois enfants et triathlète. Et tous les trois ils travaillent. Il y a Dr Sharqab, mère d'un enfant et il travaille. Et il est, tabarakallah alayha, il a été vice-championne, championnat du Maroc triathlon, je crois, la première édition. Oui, oui. C'était Non, c'est en la première, il y a 2 ans. 17 ou bien Il a 2018. été deuxième, ouais, 2017, il a été deuxième Quand aussi. Moura Karima Kano, elle s'est Comment classée dirais-je? deuxième après Karima Kano, la championne marocaine, oui. Il y a voilà, Ralia Sebti aussi, c'est une championne. D'ailleurs, elle est notre sponsor. On a un sponsor chez le Loulou. Ah, ouais, tabaraka. Elle est championne olympique aussi, fait le ski et tabarakallah, elle a des triathlons depuis. Et en fait, il y a des femmes aussi qui ont fait des triathlons des années auparavant. C'est-à-dire, en fait, je me rappelle plus des prénoms, mais il y a des dames qui ont fait le triathlon il y a d'une dizaine d'années, enfin des Marocaines. Oui, Donc, tabarakallah, il y a le sport féminin, il est là, mais aussi, euh, il faut que la société aide un peu justement. Il y a beaucoup de problèmes, euh, comment dirais-je, les compétitions, بحال دابا في Marrakech, des fois tu vois du harcèlement du public. Là, chaque fois, avec un legging. Oh, le commence. Moi, j'ai vu, je sais pas est-ce que j'ai le droit de raconter ça, mais ça m'a fait mal au cœur, Anna, en fait. Je l'ai vu ça, je l'ai passé pour mon premier semi à Marrakech. Il y a une joggeuse qui a تجري لابسه un legging واحد خرج من الجمهور وجا lui a tapé les fesses ومشى في حاله. Et en fait, la réaction, elle est dégueulasse. Mais la réaction du public, c'est encore pire. ah, Au ils lieu ont باش يدوروا فيه acclamé, وهذا voilà. بداو كيضحكوا وكينشطوا. C'est quoi cette culture qui nous كيفاش تطلب من هاد la femme Malheureusement. une mère اللي كتعمل هادشي كامل وتخرج تجيب avec une société pareille. Pourquoi on ne punit pas? Pourquoi il n'y a pas des lois? Enfin, normalement, il faut qu'il y ait des lois. Tu es harcèlement. Une sportive qui est en train de courir, علاش كيشوف فيها un corps de femme? C'est un être humain qui est en train de courir. كملي بينا بحال حنايا كنلبسوا des shorts ولا كنلبسوا هذا ولا tu cours torse nu. Personne ne te parle. Une femme qui va courir avec la tenue sportive, on va la déranger. C'est 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 Ça va c'est changer. شوف c'est- شوف سي Moi عادل. j'espère, j'espère, j'espère. دابا شوف Ouais. دابا شوف كيف قلتي كتامن بالتدرج لا بروغريسيفيتي بشويه بشويه Oui. كاين شي حوايج دابا كون رجعت معاك 10 il y avait pas هاد لو نومبر ديال لي فام اللي كيشاركوا الا رجعنا غير 10 فهمتي غير Mais ils sont des مالوغوزمون warriors, هادوما des fighters. Ils sont des فوالا fighters, warriors, انا والله لا. كنشجع هاد لي فام دابا اللي كيديروا بور كونتينيي مالغري هاد لي زاليا وهاد كيف قلتي هاد الامور اللي غادي Hmm. نذكروا مع كاين واحد كيسيون غنطلقها Mais نعطيها Samia, elle للمدام va en parler encore mieux que اون moi. بارلي انا كنشجعهم بالعكس كنقول لهم بالعكس سافا تو موتيفي تكون ان بوان دو موتيفاسيون ومن بعد ان شاء الله راه الفون سويفغ البنيتات كيشوفوا العيالات كيشوفوا قبل راه البنت تخرج غير بالشورت لا دابا البنات راه تيجروا سيت اون Exactement. كولتور اللي ترسخت هذه عقود وعقود فهمتي ومالوروزمون مع الجال لان دابا ما ندخلش في امور دينيه وشي تخربيق لان دابا Hmm. حنا راه كنشوف التصاور ديال المغاربه في لي زاني 60 كانت الميني جيب كان اللباس كان الشعر كتشوف دي فوتو Exactement. كتقولش واش حنا غاديين بالمقلوب ولا Les photos شنو de ما nos عرفتش parents, exactement. اه Les photos de nos parents, ils étaient beaucoup plus libérés que nous. علاش هادشي وي تقلب ما فهمناش كيفاش وقع. ما عرفناش, on n'a اه rien compris. كنشوف انا لي فوتو Alors, ديال لي زاني ma mère, 60 ما مال خاصك تخرج بالميني ما كيهضر مع حد. ما سور تخرج لابسه جلابه ولا تجين يهضر معها كل شيء. سي كوا ايوا سي عليك شحال 20 داني دو ديفيرونس. الله شوف يصاوب. حنا غنبقاو بوزيتيف حنا اوني لا بور بوزيتيفي Voilà. تو سكي Et نيجاتيف en fait, بوزيتيف tout simplement, je vais attirer l'attention par rapport. Moi, je ne suis pas une personne négative du tout, justement parce que moi, comme tu as dit, je vois toujours le verre à moitié plein. Mais ça ne m'empêche pas, je vais pas faire mon bisounours. Ça ne m'empêche pas de pointer ce qui marche pas.
Mais, mais on va faire en sorte que ça va changer. Et le fait que ces femmes-là continuent à résister et sortir, courir, faire leur sport devant tout le monde, et c'est ça qui va aider à changer. ماشي يدخلوا بحالهم يديروا يشدوا عليهم. Voilà. وداكور سي عادل، بقاو لي واحد لي تروا كيسيون، نعطيك واحد لابوز، ندير واحد لابوز ميزيكال. واحده غتعجبك، لان انت تي في دي زايرون مان دي ترياتلون، هذه ديما كيطلقوها في الاول بور موتيفي لي بارتيسيب. C'est ça. The Pirates of Caribbean. Price of Caribbean. Ah, ah ouais, ouais, c'est le film, le fameux film. هاد لا بوند سونور كيديرها توجور فاش كيبداو كيلونسيو لي ترياتليت لونترينو، Les triathlètes, اه d'accord. سيرتو لي J'ai jamais زايرون fait مان. attention. انا كتكون فيا الخلعه بزاف ما كنت كنسمع اه والو. Ah, magnifique. هذا سا تو موتيف كيطلع لو بيت، l'adrénaline. Ouais, 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 كتزيد l'adrénaline وكتزيد la concentration en fait, justement. خونا الفراجه. انا جو me rappelle في le marathon le half Ironman de Marbella, j'avais tellement le stress que je pouvais pas prendre le départ. À chaque fois كيوصل عندي باش ندوز كنرجع للور، كترجع اللور. عاوتاني كنرجع للور، عاوتاني كنرجع للور. لا سيتي Je voulais pas بيان، prendre le كان départ. واحد لو سولي لوفون، الكليما ايتي تري Il a بو. fait très beau, il a fait انا très انا beau. انا انا مشيت عندك الانيماتور، عطاني الميكرو ودرت ان بتي مون ناغا. ما غاتسمعوش لان كنتم مخلوعين، انتم ما سمعتوش. وصلنا لي تخوا ديغنيغ كيسيون. مدام ساميه تعطلنا عليها شويه، ولكن لي ديغنيغ كيسيون باختصار بريفمون. الماراثون ام ترياتلون؟ C'est une question très difficile. Enfin, chaque discipline a son propre plaisir, en fait. Le marathon, il a son propre plaisir et le triathlon, il a un propre plaisir. En fait, on a un tout petit peu problème, madame, les loulous vont rigoler là. J'ai un problème avec le vélo. Je stresse en montant sur le vélo. Et du coup, les entraînements vélo, on n'a pas des routes cyclables. Et du coup, j'ai toujours trouvé le vélo très difficile. Oui. La course à pied, je la trouve vraiment très. Le marathon, tu es en train de courir, c'est bon, tu te sens vraiment en sécurité. Je dirais, mais le plaisir de triathlon, il est différent parce que tu nages, tu fais de la course en même temps. Donc c'est deux plaisirs, je ne peux pas choisir. J'aimerais bien continuer à faire un marathon et un triathlon مزيان par an, Inch'Allah. مزيان. شنو ما هذا بالعربيه كنقولها ديما، قالك شخص تريد ان ترد نقطه من بحر جميله عليك. Waouh, ça serait les parents. Qu'on salue bien fort, ils sont toujours à Ça Tanger. serait. Ils sont toujours à Tanger, الله exactement. يخليهم Ils sont ليك. confinés à Asila, en fait, justement. Amin. Ils sont confinés à Asila. Et voilà, je dirais que je pourrais faire tout ce que tu veux et euh, je pourrais pas leur donner un tout petit peu de ce qu'ils nous ont donné. Et spécialement ma والله mère. يخليهم لك، والله يمتعك برباهم كي تنقولوا. Mon père va pas aimer. ماشي مشكل. لا ديغنيغ كيستيون. المنشطات ماشي الكيناج، المنشطات دوباج. Ah! Ah, alors là, moi, je suis vraiment contre. Là, le dopage, faux. Mais si un athlète professionnel le fait, c'est son gagne-pain. Ouais. C'est-à-dire, en fait, c'est son moyen pour gagner de l'argent. Donc, il fait tout ce qui est dans son possible pour rester le podium, pour gagner de l'argent, pour pouvoir vivre.
Par contre, حنايا, on est des amateurs. Moi, je suis banquier. Samia, il est tabarkallah alayha, grand cadre. Les amis sont tous nos entourages sont de professionnels. Et le sport, c'est un passe-temps, c'est une passion. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais bousiller ma santé, prendre comment on appelle ça, le monachétas, comment ça s'appelle en français, Substance. les substances, Substance. justement pour bousiller mon corps et pour faire des chronos que je ne mérite même pas entre moi et moi-même. Je dirais, si je fais des chronos, c'est pas par rapport à mes entraînements, c'est parce que j'ai pris des substances. Donc même entre moi et moi-même, ça serait pas un orgueil. Peut-être voilà ce que j'ai fait, mais بينك وبين راسك, tu sais exactement que tu ne le mérites pas. Donc, Anna, je suis tout à fait contre. Moi, je pense qu'il faut rester naturel, manger correctement, avoir une hygiène de vie et avancer doucement avec des chronos qui vont avec tes capacités. Zama. Alors, le chrono du monde, c'est 2 heures 2 minutes, c'est ça? Si je, فاش واخا نقيل ناخذ في الماراthon, ما الماراثون. نوصل شحال غنعمل 2h30, 2h15, 2h02. 2h10. Je n'arriverai jamais je n'arriverai jamais au chrono mondial, au record mondial. Donc ça vaut pas la peine. Anna, je cours, je trouve pas, franchement, ma logique, je trouve pas une raison valable de prendre des substances. Et je Ouais, dis, je c'est ne comprends عادي. pas pourquoi les gens le font. سي عادل. ما سخينا نعم سيدي. بجماعتك. أنا ديرنييرمون مولاي. افون باش نقبلوا تبارك مدام الله سامية. عليكم. Mais merci beaucoup, Nourdine, pour ces échanges. C'était vraiment agréable et ça nous a permis un peu de discuter quelques phénomènes sociétals, en fait, justement. Et en espérant que ça change. Enfin, il y a tout à l'heure, en fait, les gens me disent c'est vrai qu'il y a du progrès, parce qu'il y a des commentaires disent il y a du progrès et tout. Oui, il y a du progrès, mais que ça part un petit peu plus vite. Ouais. Barakalina, des petit à petit. Il faut qu'on accélère un tout petit peu Et on a les capacités qu'on pour. avance au niveau social, mais au niveau sportif aussi. On a les capacités pour. On a beaucoup de passionnés. On a des gens qui aiment ça. Je regarde, tabarakallah, les loulous, les ATC, les CMCF, les darbistes. Ils casquent beaucoup d'argent, justement, leurs propres proches pour une passion. Et je suis sûr que tout le type de ils seront tous favorables pour aider et pour avancer. Parce qu'ils aiment ça. Ils veulent que leur enfant fasse ça aussi. Ouais. Donc, il y a de l'espoir. Mais il faut un peu. Moi, j'aimerais bien qu'on accélère un tout petit peu, justement. Parce que Marseille, je crois que je suis accélérer. Par contre, ما هضرناش على ليلو بزاف. J'espère que Samia va parler de نو Lolo. نو شوف لي لودو دابا J'espère ملي que كاينه الا قلتي انت كلشي مدام ساميه غادي J'espère que فات Samia va parler فيكسي. un petit peu les Il loulous. va être vexé, غتقول Exactement. لك هذا قال كلشي انا اش غادي ندير لا بلا لا ما لا. جو Je بوليس. laisse le soir, وي je laisse le سيكسكيوز soir à لان Samia, عطلنا شويه تعطلنا عليها تعطلنا شويه. عليها, ouais, exactement. Ben, ايوا merci beaucoup, Sinordine, سي موا كي et تو à très ريميرسي. bientôt. Et vous faites ça, en fait, ces lives-là sont vraiment très intéressants pour le sport هاد لو amateur au لايف Maroc. بالنسبه للناس اللي ما Bravo, Elik. شافوش من الاول من بعد كنسجلو كنلوحو في لاشين يوتيوب ديالي. نور الدين اكادير في تي تي باش اللي تبقى اللي ما شافش من الاول وداك الشيء تبارك الله عليك. وانا غادي على نغمات. Yeah! طقطوقة. انت راسي وما داز جينا عليك طنجاوي وباقي. العائله. راسي وما داز عليك وباقي. باقي ما داز عليك والو. واقف داز والو. سي تبارك الله عليكم. ميرسي بوكو, Sinordine. اذا السي عادل كنتمناو انك تكون تمتعتي بهذا المرور بهذه الدردشه. انا كنسميها دردشه ما كنسميهاش C'était un ايميسيون. plaisir, سيتي اون Sinordine. C'était vraiment كوزري un plaisir. دون ان كادر كي كنقولوا اميكال كونفيفيال. ليسونسيال هو اننا C'était كنقولوا vrai. الخواطر تاعنا بواحد لا بوزيتيفيتي ولا سبورتيفيتي اللي كنقولوا لو سونس دو بارطاج. الناس راه استافدوا من تجربتك ومن تجربتي انا ومن تجربه الناس اللي دازوا معايا. ونتمنى بالله نشوفك مره اخرى. Exactement. سي اوبليجي إن شاء الله نقطع باش بإذن نطلع الله. مدام ساميه وكنسمح لانني Yallah, au تعطلنا عليها revoir. شويه. Je remercie tous les amis qui ont participé à ça. J'ai vu plein de commentaires, j'aimerais bien les Tu lire auras le après. temps Merci de les beaucoup. lire, Allez. de les décortiquer وجاوب عليهم جاوب عليهم بعافاك جاوب عليهم. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci مرحبا beaucoup. Au مرحبا. revoir. Allah, ma salam, Allah, مرحبا. Inch'Allah.